آج ہم ایک ایسی سٹوری کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کو سن کے آپ کا رشتوں سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا۔ آپ کو لگے گا کہ کبھی کبھی اتنا پیار کرنے والا بندہ بھی اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ بھارت کے مہاراشٹر میں تحصیل تلکا کے ساتھ ایک جاڈی گاؤں پڑتا ہے۔ ناظرین گرامی، 2 فروری 2019 کو یہاں سے ایک بچہ غائب ہو جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے مشلا پٹیل۔ ناظرین گرامی، اس بچے کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس کی 5 سے 6 ٹیمیں بنائی جاتی ہے، DSP تک لگ جاتا ہے اور بڑے بڑے آفیسر لگ جاتے ہیں۔ پورے جنگل کے علاقے چھان مارے جاتے ہیں، پورا گاؤں بچے کو ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے اور گھر پریوار کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بچہ نہیں مل رہا ہوتا۔ اس میں بڑی بڑی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے لیکن پھر بھی بچہ نہیں ملتا۔ اینڈ میں جب بچہ ملتا ہے تو ہر سوچنے والا اور دیکھنے والے کی آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جاڈی گاؤں میں ایک پٹیل فیملی رہتی ہے جس میں باپ ڈوگرا پٹیل ہوتا ہے، ماں گیتا بائی پٹیل ہوتی ہے اور ایک بیٹی ہوتی ہے اور ایک بیٹا ہوتا ہے۔ بیٹے کا نام مشکل پٹیل ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، بیٹا سکول سے 11 بجے گھر آتا ہے 2 فروری کو اور گھر آ کے اپنا بیگ رکھتا ہے۔ بیگ رکھنے کے بعد واش روم کے بہانے باہر جاتا ہے تو باہر سے واپس ہی نہیں آتا۔ ماں انتظار کرتی ہے کہ آخر بیٹا پہلے تو کبھی ایسے نہیں کرتا تھا، اسکول سے جب بھی گھر آتا، گھر آنے کے بعد اپنی وردی چینج کرتا اور کھانا کھا کے ہی باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتا، لیکن آج کیا ہوا کہ بیٹا آ نہیں رہا۔ گھنٹہ 1.5 انتظار کرنے کے بعد ماں اس کی بہن کو باہر بھیجتی ہے جو کہ اس سے چھوٹی ہوتی ہے۔ بچے کی عمر تقریباً 10 سال ہوتی ہے۔ چھوٹی بہن اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بھائی کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر ماں خود نکلتی ہے، ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے، گاؤں گاؤں میں جا کے پوچھتی ہے، گھر گھر میں پوچھتی ہے، ساتھ میں ان کے رشتہ دار بھی رہ رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی پوچھتی ہے کہ میرا بچہ ادھر تو نہیں آیا، لیکن بچے کا کہیں پہ بھی نام و نشان نہیں ملتا۔ شام ہو جاتی ہے، شام کو گھبرائی ہوئی بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا خامد ڈوگرا پٹیل گھر آتا ہے تو وہ اپنی بیوی کا لٹکا ہوا منہ دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کیا ہوا۔ وہ بتاتی ہے کہ ہمارا بیٹا ایسے گھر آیا، دوپہر کو گھر آنے کے بعد واش روم کے بہانے باہر گیا لیکن باہر سے واپس ہی نہیں آیا۔ گاؤں والے سارے مل کے، اس کا باپ مل کے بچے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ پورا دن ایسے گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، آگے 3 فروری آ جاتی ہے۔ 3 فروری کو وہ پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں۔ پولیس والے بھی کیس کو گمبھیر طریقے سے لیتے ہیں اور فوراً FIR درج کر کے سرچ ٹیم بھیج دیتے ہیں اور بچے کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بچہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ ایسے کرتے کرتے 4 فروری گزر جاتی ہے۔ 4 فروری کو ناظرین گرامی، اسی گاؤں میں ایک کالے جادو کا ٹوٹکے کا کوئی دن ہوتا ہے، ٹونا شونا ہوتا ہے 4 فروری کو، تو وہ منایا جاتا ہے۔ تو پولیس والوں کو اس چیز کا بھی کچھ گاؤں والے آ کے بتاتے ہیں کہ 4 فروری کو کالے جادو کا کچھ علم ہوتا ہے جس میں بلی بھی دی جاتی ہے، بچوں کی یا کسی اور چیز کی یا کسی جانور وغیرہ کی۔ یہ تو آپ سب لوگوں نے سن رکھا ہوگا، لیکن 4 فروری کو بھی ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جو پولیس کے ساتھ ایویڈنس شیئر کر سکے۔ ناظرین گرامی، 4 فروری کے بعد 5 فروری ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہوتا ہے کہ اسے کسی چیز کا کوئی پاؤں نظر آتا ہے۔ وہ قریب جا کے دیکھتا ہے تو اسے ایک انسانی پاؤں نظر آتا ہے۔ پولیس کو فوراً کال کی جاتی ہے، پولیس آتی ہے، فوراً آ کے اس جگہ کی جانچ کرتی ہے، ساتھ میں اپنے ٹیم بھی لے کے آتی ہے جو کہ انویسٹیگیشن کر سکے، ٹیم سیمپل اکٹھے کر سکے۔ تو پتہ چلتا ہے یہ کسی بچے کا پاؤں ہے جس کی عمر 10 سے 12 سال ہوگی۔ فوراً اسے ہاسپٹل بھیج دیا جاتا ہے اور اس کا DNA ٹیسٹ بھی کروانا ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے سیمپل لے لیے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ماں جو ہوتی ہے اس کا رو رو کے برا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ اب بچے کو گم ہوئے پورے 5 دن ہو چکے تھے۔ ماں کی بری حالت ہوتی ہے، بیچ میں بار بار وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ لوگ گاؤں کے اکٹھے ہو کے آ کے ان کو تسلی دیتے رہتے ہیں، لیکن ایسے ہی پورا 1 مہینہ گزر جاتا ہے لیکن بچے کی کوئی اور چیز نہیں ملتی۔ پولیس پورا جنگل چھان مارتی ہے لیکن بچے کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ جس دن ان کا پاؤں ملا ہوتا ہے اس دن بھی وہ کتا لے کے آتے ہیں، کتا پاؤں کو سونگھتا ہے، اس کے بعد وہ کہیں اور جانے کی بجائے پاؤں کو سونگھ کے واپس ان کے گھر کی ہی طرف آ جاتا ہے۔ پولیس والوں کو یہ لگتا ہے کہ کتا یہ محسوس کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس بچے کا یہ پاؤں ہے یہ اسی کے گھر میں ہی رہنے والا ہے۔ پولیس اس لیے اس چیز کو اندیکھا کر دیتی ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں گاؤں میں، پولیس والے ان سب جادوگروں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اٹھانے کے بعد ان سے تفتیش کی جاتی ہے، اچھی طرح سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ان جادوگروں میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے بلی وغیرہ دی ہو یا اتنا بڑا کوئی جادوگر ہو۔ ناظرین گرامی، پولیس کے ہاتھ کوئی چیز نہیں لگ رہی ہوتی، اوپر سے گاؤں کا پریشر ہوتا ہے، بڑے آفیسر کا بھی پریشر ہوتا ہے۔ پولیس کی 4 سے 5 ٹیمیں بھی بن چکی ہوتی ہے، پورا جنگل چھان مار چکا ہوتا ہے، پورے گاؤں کے بندے سے انویسٹیگیشن کر لی ہوتی ہے، ساتھ والے گاؤں سے بھی انویسٹیگیشن کر لی ہوتی ہے، لیکن کسی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ اتنا خوف پھیل چکا ہوتا ہے کہ گاؤں میں لوگ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، اپنے بچوں کے اوپر پابندی لگا کے رکھتے ہیں۔ پولیس والے سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہم سے چھوٹ رہا ہے
जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन किसी साइड पे नहीं लग रही। अब होता क्या है नाज़रीन ग्रामी, ऐसे ही पुलिस वाले एक दिन बैठे सोच रहे होते हैं कि पुलिस को फिर कॉल आती है कि जंगल में कुछ इंसानी ढांचे या कुछ इंसानी शव वगैरह पड़े हुए हैं। पुलिस वाले फिर जाते हैं जल्दी जल्दी जंगल में, साथ में अपनी टीम भी लेके जाते हैं और डॉक्टरों की भी टीम जाती है। अब की बार जाके उनको एक धड़ मिलता है, दूसरी साइड का पाँव मिलता है, बाजू मिलते हैं, लेकिन सब कुछ मिल जाने के बाद सर नहीं मिलता, साथ में बच्चे के कपड़े भी मिलते हैं। बच्चे के कपड़े को देख के माँ फ़ौरन पहचान जाती है कि ये मेरा बेटा ही है, और बाप भी पहचान जाता है। गाँव में शोर मचना शुरू हो जाता है, गाँव पे क़यामत बर्पा हो जाती है, लेकिन बच्चे का सर नहीं मिलता। पुलिस वाले इसकी बार फिर कुत्ता मंगवाते हैं ताकि बच्चे का सर मिल जाए। पूरी चेकिंग की जाती है, पूरे जंगल को छान मारा जाता है, लेकिन कुत्ता जिधर से वो चीज़ें सूंघता है, कपड़े सूंघता है, सूंघने के बाद फ़ौरन वापस उसी बच्चे के घर की तरफ आना शुरू हो जाता है। घर आके कुत्ता वहाँ पे भौंकना शुरू कर देता है। पुलिस वाले फिर समझते हैं कि कुत्ता ये कहना चाह रहा है कि बच्चा इसी घर का था, तो इसी घर में है बच्चा, इसी घर का था। पुलिस वाले ये चीज़ नोटिस करते हैं। करने के बाद पुलिस वालों को खुद भी पता होता है कि हाँ बच्चा इनका ही था, क्योंकि इनके कपड़े पहचान लिए गए हैं। तो कुत्ता भी वही हमें बताना चाह रहा है कि इनका बच्चा था, इस गांव में बच्चा रहता था, इस घर से बच्चा गायब हुआ है। तो नाज़रीन ग्रामी, अब हॉस्पिटल में डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पता चलती है कि ये वाकया ही मुकेश पटेल बच्चा था जो कि गुम हुआ था। अब बच्चे को गुम हुए 1 महीना हो गया, तो महीने के अंदर उसके साथ कुछ मिल गया। पुलिस वालों को फिर भी इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ हाथ नहीं लगती। पुलिस वाले बड़ा गमगीर हालत में बैठे होते हैं कि अब इसका क्या हल निकालें। 5 की 5 टीमें इकट्ठी होती है एक जगह पे। इकट्ठी होने के बाद सारे फैसला करते हैं क्या हर कोई ना कोई चीज़ तो हमसे ऐसी छूट रही है, हमें ऐसी चीज़ का पता नहीं चल रहा, जिस वजह से ये इन्वेस्टिगेशन में हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा। सारे अपनी अपनी राय देते हैं। केस में जो कुछ भी अभी तक हुआ होता है पूरी टीमों ने लिखा होता है। 5 की 5 टीमें अपनी फ़ाइल लेके बैठी होती हैं कि सारी टीमें बार बार अपनी फ़ाइल स्टडी करती हैं। स्टडी करने के बाद उनको एक चीज़ सामने आती है जिसके ऊपर सारे मुतफिका हो जाते हैं। वो ये चीज़ होती है कि कुत्ता जो भी लेके जाते हैं, हमने हर दफ़ा 3 से 4 कुत्ते बदले, जो भी कुत्ता लेके जाते हैं वो वापस लड़के के घर के तरफ क्यों आता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि कुत्ता जिधर से वो अंग सूंघता है, जिधर से कपड़े सूंघता है, उसके बाद उसे उस जगह पे जाना चाहिए कि जिधर पकड़ने वाले बंदे ने, अगवा करने वाले बंदे ने उस बंदे के बच्चे को जाके मारा होगा, उस जगह पे कुत्ते को जाना चाहिए वो चीख सूंघ के। लेकिन वो वापस घर की तरफ क्यों आता है। अब पुलिस वालों का शक घर वालों की तरफ जाता है। घर वालों की तरफ शक जाने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन नए तरीके से चालू हो जाती है। पुलिस वाले उसके घर वालों का पता करना शुरू कर देते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं, गाँव वालों से चोरी छुप के पूछते हैं। तो गाँव वाले लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो कि गीताबाई पटेल है बच्चे की माँ, उसके पास एक बंदा आता है। वो तब आता है जब इसका खामद भी घर नहीं होता और बच्चे भी स्कूल होते हैं। यहाँ पे पुलिस वालों को खटक जाती कि हो ना हो ये मेडिकल एक्स्ट्रा अफेयर का चक्कर हो, क्यों ना ये इसका कोई लवर होगा, इसने कोई सीन अदा किया होगा। और पुलिस वाले उसके बारे में जाँच करते हैं। जाँच करने के बाद पता चलता है कि ये साथ वाले गाँव का सावन पटेल नाम का लड़का है। पुलिस वाले जाते हैं, जाके उसे फ़ौरन उठा लेते हैं। उठाने के बाद पुलिस वाले जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि ये तो गीताबाई पटेल का भांजा है और इस गांव में इसकी नानी का घर है। ये अपनी नानी के घर भी आता है, तो ये तो इसको मामी और मामे का घर है, तो अब कोई अपनी मामी और मामे के घर भी नहीं आ सकता। पुलिस वाले ऐसे ही उसको छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन पुलिस वाले हवा में तीर मारते हैं। कहते हैं हमें पता चल गया है कि तेरा जो कि इसकी मामी के साथ अफेयर था अपनी के साथ, और तूने ही बच्चे को कत्ल किया है। पुलिस वाले ऐसे हवा में तीर छोड़ रहे होते हैं, लेकिन जो कि सावन पटेल होता है वो घबरा जाता है। वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, बच्चे को कत्ल मेरे दोस्त राजन पटेल ने किया। पुलिस वालों को बात खटक जाती है, वो फ़ौरन पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसे अच्छी तरह डराते धमकाते हैं, उसकी अच्छी खातर तवाज़ुन करते हैं। तो वो पूरी स्टोरी बता देता है। स्टोरी बताने के बाद पुलिस वाले उसको अपने साथ लेते हैं, साथ लेके गाँव में आ जाते हैं। अब गाँव में आते हैं तो गीताबाई पटेल के घर आते हैं। पूरा गांव भी इकट्ठा होता है, रिश्तेदार भी बैठे होते हैं। वो बार बार बेहोश हो रही होती है, रो रही होती है। पुलिस वाले आके उनको पूरी स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी कुछ यूँ होती है जी, जब गीताबाई पटेल घर में अकेली होती है, बच्चे स्कूल होते हैं और खामद काम पे होता है, तो पीछे ये सावन पटेल आता है जिसका अपनी मामी के साथ तल्लक था। ये अपनी मामी के साथ अफेयर में था। इसके कुछ अरसे बाद ये अपने एक दोस्त राजन पटेल को बताता है। राजन पटेल भी कहता है कि यार अपनी मामी से मेरा भी तल्लक बनवा दो। यूँ वो कहता है मैं बात करके बताऊंगा। ये अपनी मामी से बात करता है। बात करने के बाद ये अपनी मामी का तल्लक राजन पटेल से भी बना देता है। अब सीन कुछ होता है कि एक औरत होती है गीताबाई पटेल और इसका तल्लक एक अपने भांजे के साथ और भांजे के दोस्त के साथ होता है। कभी भांजा आता है, कभी उसका दोस्त आता है। उस दिन ये होता है कि राजन पटेल जो कि भांजे का दोस्त था वो गीताबाई के साथ था कि ऊपर से बच्चा आज हाफ डे आना था 2 बजे, लेकिन बच्चा 11 बजे घर आ गया। 11 बजे घर आ गया तो दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ था
کیونکہ ان کو تو پتہ تھا کہ گھر میں تو کوئی آتا نہیں, سبھی اپنے اپنے کام پہ گئے, بچے بھی اسکول گئے, لیکن بچہ اندر آ جاتا ہے اور اندر آ کے اپنی ماں کو اور راجن پٹیل کو غمگیر حالت میں دیکھ لیتا ہے بغیر کپڑوں کے. وہ دیکھتا ہے تو فوراً ماں بھی گھبرا جاتی ہے اور راجن پٹیل بھی گھبرا جاتا ہے. گھبرا کے وہ اس کے سر میں فوراً ایک ڈنڈا مارتا ہے جو کہ بچے کے سر میں لگتا ہے اور فوراً بچے کا سر پھٹ جاتا ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے, ساتھ ہی بچہ دم توڑ جاتا ہے. اب ماں اور اس کا عاشق گھبرا کے بچے کو ایک بوری میں بند کر کے ایک سائڈ کے اوپر رکھ دیتے ہیں. رکھنے کے بعد آہستہ آہستہ رات ہوتی, سردیوں کی راتیں ہوتی, رات کو جلدی جلدی سارے لوگ سو جاتے ہیں. رات کو وہ اپنا دوست ساونت پٹیل کو منگواتا ہے اور ساتھ میں ان کی ماں کو لیتا ہے, اور راجن پٹیل تینوں مل کے بچے کے چھوٹے چھوٹے پیس کرتے ہیں. پیس کرنے کے بعد جنگل میں پھینک کے آ جاتے ہیں تاکہ کچھ جانور وغیرہ ان کو کھا لیں. اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جانور وغیرہ تو اس کے انگ کو نہیں کھاتے, لیکن انگ 10-15 دن کے اندر اندر سارے ملنے شروع ہو جاتے, لیکن سر نہیں ملتا. پولیس والے اب انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ماں کو گرفتار کر لیتے ہیں. ساونت پٹیل کو پہلے گرفتار کیا ہوتا ہے, راجن پٹیل کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں. گرفتار کرنے کے بعد ان کے ساتھ سختی کی جاتی ہے. سختی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے جی ان لوگوں نے اس کا سر اتار کے ایک الگ جگہ پہ پھینکا ہوا ہے جنگل میں. ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, وہاں سے بچے کا سر بھی برآمد کرتے ہیں. سر برآمد کرنے کے بعد اس کو بھی ہاسپٹل بھیج دیا جاتا ہے, اور اب یہ تینوں جیل میں ہیں اور ان کے اندر کیس بھی چل رہا ہے. سیشن کورٹ اب اس کا فیصلہ کرے گی, لیکن اتنی سنگ دل ماں کہ اپنے عاشق کی خاطر اپنے ہی سگے بچے کو قتل کر دیا جس کی عمر 8 سے 10 سال تھی, اور نہایت ہی ظالم ماں نے اپنے ظلم کے ساتھ بچے کا دم لے لیا اور بچے کے چھوٹے چھوٹے پیس بھی کر دیے. دنیا میں ایسی بھی مائیں پائی جاتی ہیں کہ کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.